Hello, my lovely little Bal Mandir kids. How are you all doing? And what did you see right now? Yes, greenery, greenery everywhere. Our school is having so many trees and plants around us. Do you know our Pujya Swamiji, Sri Hari Prasad Das Ji, he loves plants. And that's the reason why our school is so beautiful, because of this lush green trees. And to add some more, we are going to do today plantation activity. And let's see who all are joining us in this plantation activity. So, are you all ready, children? Children, what can you see around me? Beautiful and colorful flowers. And look here, there are so many varieties of plants. Isn't it looking wonderful? And do you know where am I standing? Yes, it's a nursery. Nursery is a place where we see different types of plants kept together and we can also buy them. Children, તમારે જાણવું છે કે મેમ આજે નર્સરીમાં કેમ આવ્યા છે? કારણ કે આપણી સ્કૂલમાં આપણે પ્લાન્ટેશન એક્ટિવિટી કરવાના છે. એટલે મેમ આજે પ્લાન્ટ્સ બાય કરવા માટે આવ્યા છે. તો ચાલો આજે આપણે આપણી સ્કૂલના એક પેરેન્ટ મિસ્ટર કૌશલભાઈ પટેલ જોડે એના વિશે ચર્ચા કરીએ. ગુડ મોર્નિંગ કૌશલભાઈ. હવે તમે અમને જણાવશો કે અમારે ઘરના માટે અને ટેરેસ પર ઉગાડવા માટે પ્લાન્ટ્સ જોઈએ તો કઈ ટાઈપના પ્લાન્ટ્સ તમે અમને સજેસ્ટ કરશો? ટેરેસને ઘરના માટે ઇન્ડોર ને આઉટડોર પ્લાન્ટ આવે. ટેરેસ માટે આઉટડોર પ્લાન્ટ હશે. ઘરની અંદર ઇન્ડોરમાં તમારે અલગ અલગ ટાઈપમાં આવે, જેમ કે મની પ્લાન્ટ, સ્નેક પ્લાન્ટ, જે અત્યારે ઓક્સિજનના માટે બી ઘણા પેલા વાપરે છે. એ પ્લાન્ટ્સની આપણે કેર કેવી રીતે કરવાની તે તમે અમને કહેશો? કેરમાં તો એવું છે કે ફ્લાવરિંગ ને ફ્રૂટ્સ પ્લાન્ટ્સને હંમેશા સનલાઇટ એટલે ખુલ્લી જગ્યામાં જ રોપવાના. મચ કૌશલભાઈ કે તમે અમને આટલી સરસ માહિતી આપી જેના વિશે અમે અજાણ હતા. Hey kids, did you see how our Rashmi ma'am bought some plants from the nursery? And now it's time to plant those saplings in the premises of our school. So we have with us our trustee Mr. Dinesh Bhai Sakaria and the principals of our school. So let's enjoy this plantation activity with them. एक पौधा आज हम भी लगाएं, 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 एक पौधा आज हम भी लगाएं. Kids, we bought plants, we planted them, but we also have to take care of them, isn't it? So, some of your friends are here to tell you some beautiful slogans related to our plantation activity. So, let's listen to them. Trees are green gold. Trees are green gold. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plant a tree. Plant a tree. Save trees now, it will save you in the future. Save trees now, they will save you in the future. Free to plant a tree. Feel free to plant a tree. पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ. पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ. Even our playgroup kids participated in our plantation activity virtually, sitting at their home, in which even their parents took part. Do you want to witness this activity? Then let's go.
नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान। इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, 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 एक पौधा आज हम भी लगाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। नए नए कदमों पर नई नई उम्मीदें, इस शहर को हम हरियाली की चूनर पहनाए। छोटी मोटी कोशिशें बदलेगी जिंदगी, हम आने वाले कल को खुशियों से महकाए। एक शाखों पर फूलों सा खिलता अपना देवास, हम सब मिलकर इस मिट्टी का कर्ज चुकाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। देवास रहा है धरोहर, इतिहास ने इसको माना। सपनों का शहर अपना देवास, हरियाली इसका गहना। पेड़ों से है सारी दुनिया, दुनिया से है इंसान। इस रिश्ते को हम तुम मिलकर मजबूत बनाए। एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए, एक पौधा आज हम भी लगाए।
package of activities were held today on Plantation Day, isn't it? Now it's time to have one dance on plantation activity. So let's witness a beautiful dance.